abo viral mane abo jongke tui khibiu ba tui khitaro bohinia deba tui khibi hor ri tongo tui khibi ui tongo tui khibi hori tongo tui khibi tongo ge abono ke anok ba chini oino ba inga ke bono kayekta jagon ke tui khuyu no ge abo kuno omo chini koksi bote hai chini Tripura koksi bote ge koyekjon ke bono o je numani youtuber bono kat khlai bono bengai sramai ri rekha actually omo naide chini Tripura sao se chung jati busuk kabang tong প্রায় 20টা জাতি ততই তং जों যত জাতিনি কক আলাদা আলাদা তং অমো जों কাইসান কাইসা তা মনে দি বা থাটা তা খাই দি মানে কেমনি কক খাইনো তলা খিকলাयै नों বনো তা মনে দি অমতে হাইতা কে गोबांमा तंगो ताबो आं सिनि काहिनी नो सानाय आनि मा आनि काका ने बवा आनि बाबा तो बिसम मनजनि काका बेरायना फायगासिनो नगो जोंले ओसिंनिया खपो जों सरायसिंनिया खपो आमरो मोसे काकानो के आमा साकापो फाइको तुदी ओ तासिन कोगनो माने थारक तुदी बके बुसिलिया तो मानके गला थाङै बेराय रिखा अम रियल को सालाय बोले गे ओ कक बुसिया चिनि आप्रो तो बाक्साबा देपरमार तिरपरन कताल हिनो अम बिलिभ दखाय खायो ना ए अम खायो गे अमतेरनो जों अम खलायजना नाया के बाक्सा देपरमान के गुरपाय हिनो अम जों खादों जानाया कारण गुरपाय माने जोंनो अरबो साजक बोले गुरपाय के आगे जुद्ध नांलायनाय राजा माने जों पायै ब्रह्मदेश पायनाय जे ओ आं जोंनो साजन गुरुनो याथेक माने प्रणाम खायै जों आशीर्वाद मान माने गुरुनि पाय वान्सको बैतो पाय सर माने याथेक गे आबनो तुइसे जोंनो गुरपाय गे जात पतर हायके जोंनो सा खुलुमगा जतो खाबने थाक्टय बुसं जतो दङ टिबनाय तंनाय रंनो आं तंगो जाखब देउरमा लुगुमा खाना तिनि चिनि कक्लाम पान्दाओ तिप्रामो थानि खरकसा एक्टिव लीडर करबो कन्स्टिट्युन्सीनि बिसिङाव खबजाक चिनि ताखुक बिशाल देबरमा बबाय करबो कन्स्टिट्युन्सीनि बोमाहाय पलिटिकल सिचुएशन ताइ जे ताबो रिसेंटली 2 weeks सिगां जे तुइतरै लमिरक इफेक्ट लाइट तंमानि बोमाहाय के सुबा लाइखा आमर तैनो कक सालायने तै बिनि बसकांगो तामो याप्रि सेनवा तंनाय आकरनो जों सालायना हागे ताखुक बिशाल ननो लामसुगो दङ टिभिओ हामबाय जतननो ते फुंबो काहाम अच्छा के ताखुक बिशाल अ एरिया अ बो गोबां कुनो फ्लाट ओंखा तै नों जेफ्रु दुम्बुर डेम नि तै सारंना हनै डीएम बा एसडीएम बाय कक सालायो आजरावगो नों बोमै खलाय लुकुनि थानिओ कक पुसग्रखा माने सगै रेखा जे सेफ जागाओ तंगै दिखनि एक्चुअली फार्स्ट आनो सारिगो न इनफॉर्म खलाय जाका जे दिनो सारंनानि सकां बरक कायसा फानो मा सारनाय कारण आरो स्टाफ फानो जों साइमानो जे आबो प्राय कतर के किसा क्वाक जागनि तंगो अ टाइमो के आप्रो साका केन कारण नों आप्रो नायदे तुइ आसो कतरंगि तंगो वाति गोबां फाइ तंगो जे जदिनो आप्रो किसा जदिनो जों जे सामान मते जदिनो सारग्या फानन खाके पूरा बाय थांगे तो तेबसि देराय थांगि मानो बे आबनि बागे बरक साका जे नर अम किसा जतन किसा अलर्ट खाइदे गां जत वानसा तिप्रासा चिनि साकमा बाय हिंदी मुस्लिम बाय हिंदी आं जतन मोटामोटी इनफॉर्म खलाय रेखा जे चिनि ग्रुप बतंग ग्रुप अब साका पर्सनालिटी गे नतन बाजार पीएस ते जतनबारी पीएस अब आउटपोस्ट आं इनफॉर्म खलाय रेखा नर इमिडिएटली अमनो अम खलायदि गे बरबो इ स्टेप नाखा हायके जों आप्रो बुइनो अ हर बिसुनो जों इनफॉर्म खलाय रबाय खाता अच्छा हंगे ताहु बिशाल जे तुइतर मानि यागुला बुसुक जना ओ एरिया ओ ताबो अम 22 किलोमीटर हनाय 15 किलोमीटर्स निसेलेक ओंगना ना जे ताबो जे करबुक बाय जे दुम्बुरनि डैम बुसुक किलोमीटर रखनो एक्चुअली अब 13 हायरक ओंगना 13 10 to 13 हायंगना करबुका हायफानो बेसिरभाग एफेक्ट तो उन्ना यां करबुक दिगे इया फाबो जे जतनबारी नतन बाजार तिखे अमरपुर चिनि दालाक हिंदी आ पूरा एफेक्ट नि थानाय जदिनो हायफा ता फासे नॉर्मल फासे एफेक्ट गोबां मांखा अब सारा त्रिपुरान बरनो सिउ
ba out of state ni borok phasiu belai no khoi khoti ingkha gang oro sanani kalayo ang chini korbungni prosasonik babe chung to khari tongmani nungma ba ang kebono chaya saya ba kebono kaham bo sana thangya tamninke joto jani jarno chini korbugo tabuk naidi pray 30 poribar obo korbuk andhra chung korbuk bai gana gana porigi dugan area chini o jago 25 plus silarai chini pochim korbuk ke pas poribar nge tabuk chung saimano je actually chinomo bui baksa naya naya actually naya nayuno actually hisabon ke বিধান সভা কে তাবক নিনে উত্তর 100 খলাই গুরি থাঙ্গা কে পংবাড়ি লেবাছড়া চেলাগাং উত্তর চেলাগাং কে বকে অমরপুর ক্লাই তংখা দো অমরপুর কনস্টিটুয়েন্সি ক্লাই তংখা ইনকে এডিসিও হংকে ব চিনি অর্ধেক গ্যাং মানে তংখোয়া গে চেলাগাং মানে যে অর্ধেক জেনারেল হাবই তংমানি আ হাবজাক তংমানি আম অর্ধেকে টিটি এডিসিও হংগাঙ্গে এডিসি ব্লেস খবজাক তংখা আরো কে চারটা পাটটি খবজাক তংফিকোয়া ইনকে হিসাবো হংগাই অমরপুরনি তো ফাইমালিয়া ইনকে বরক আফ্রো আংবো কিসা কনফিউজ তা বরক ও টাইমো হংকে কিসা ইনকে বরক সাবো আং অমরপুরনি ভিডিও বাইবো সালাইকা ইনকে চিন করবনি বে সালাই মানে বরকে সাবো মতো অমরপুর সি নাই নাই হিনি সাবো রিয়েলো ঠিক সি অমরপুর সি নাইনা নাঙ্গো অমরপুর সি নাই নাও না কারণ বিধানসভা বরনি যে বিধানসভা বনো নাইনা নাকুটা ইনকে বসে ও জাগো বরক ফাইসি মালি আংকে ইনকে বা চিন করবনি নগাই মানে প্রেসার ক্লাই থাঙ্গা তাইকে মানে বড় আয়নো মা থাঙ্গা তো তংমাতে ইনকে তাকু বিশাল আনি সুমন কমনো যে নংনে মতো 10 to 13 কিলোমিটার কাওনা ইয়াং এরিয়া অন যে করব কনস্টিটুয়েন্সি নি এরিয়া বুসুক বড় ইফেগংখা যে তুই তরই নং তো গ্রাউন্ড অখজাক আবাগै নং কামকে সাইমান তাবো চিনি ব্লক হইতে হিংকে তো চিনি পংবাড়ি রমজাগো তো পংবাড়ি উত্তর একছরি গে চেলাগাং লগাং বকে চিনি করবো ব্লক উনফিবো বরক অরনো বুইবো কনফিউজং বম অমরপুর নাই ও পাবলিক সুদা সে কনফিউজ সু আ পাবলিক গে সে নেটা পন সে কনফিউজং আমো তো তাম বরক তাব ফাইনি বিসি হংকে তিতে ডিসি সে বুট টক লাইতি ফানা করবক নিঙ্গে ফিয়াবা তাই বিসি বিরেনি ইয়াগুলো হংকে অমরপুর সেত মা তাও নাই ইনকে তাবক ও টিডি এডিসি যদি না অমং খাইকেবো চেলাগাং বাই লগাং কে বরকে উত্তর একছরি সরি সাউথ চেলাগাং কে বরকে মহারানী ওসে মাতো ফিওনো বরকে মহারানী ওসে মা থাও নাই থানায় কে সিন্ধকনা ম্যাডাম নি থানায় বরক মাসু ফিও কে কনফিউজ বলে কাইছেন কাইছেন কে বরক এ হাইনি বাগিনো মানে আম কাইবস পাটং দো সাইটটা দা না কাইঠাম হিসাব অঙ্ক বা চারটা সে সাইটটা পাটং ও পাঁচ ছয়টা বিশিনো না ওই সাতটা বিশিনো না হইছে চারটা তো তুই ক্লাই দমো গে বরক সাবো নাই নাই এমতে কনফিউজ হই তো মানে কেব ন বরক সাকে ব আনিয়া আনি নঙ্গই জরাও ফাচ মানে ইনস্ট্যান্ট চুবাচু মাইনাং তো বরক তা গেতে কেসে কক নরক মিয়া ফ্রো দালাগ থাঙ্গি চুবাচু খলাইলে মান নুখা আমো চিনি মাংপ্লি ও সকপাইকা দালাক নে করবো তো খবজাক না বজাগো খবজাক एक्चुअली दालाक के अमरपुर खबजागो दो अमरपुर खबजागो गेसिनी टीडी एडिसिनी तुई गांके बरक पाट बरक करबो खबजाक पिउ तयारे मेरंग जरा के तो सिनी सिंफि को yang korbung ni pat 20 tonon mal basang phi ko ta ge orobo ge sung yang bo pat ungi tong khabarok uyang bo amor boro pat ungi tong ha ge abono no kisa jotoni no ke buskango jodi no chini bobagara je step namani tui jodi no sung constituency ekot jodi no ukeng khangke abo thik leng nai reclaiman khangke dabuk to tripura hastio kobang kono constituency to se sab jagana te ba bari ona টি এডিশন ইংথু তাই অমনিং থু বিধানসভা নি তাবুক যতন ন আং মিয়া বা আং ডেমো মিটিং তংসং যত পার্টি ন তিন মিটিং আসক লাই প্রুবো সাজাকা তাবুগো কাইসা চান্স তংগো হিনি সাউতা কোনো জাগো কাইসা নিনি বুমুং প্রবলেম বা পিএস চেঞ্জ খাইজান আগি খাইমে আনছে অনেক গে পিএস চেঞ্জ খাইমানাই পারা চেঞ্জ খাইমানাই আগিনকে তো আং एग्जांपल করবনি ফানো ओ बोर्ड दुफुरके आयं मारे देबेंके अब चेंजिंग यांगी तोंगे देबा खाइमे सजेंगे ताबके ऑफिशियली परनो रिजाका टाइम टेबल खलाइ रजागो
ge tini busung kagos manfinai correction ni bagita bobo panchayat para ni bumung o para kubuida mote hai bui kaisa jaga tabuk nini example chini para no dewan para himani jaga o diwan para phano baksa suibele ge o i jaga ai phano tongo ge bono correction khai pura omono tabuk chini মানে proper pronunciation i bote haita অনেক যত লোকের কষ্ট মানখা যারা ওয়াটি কতর ফাইন্যান্সিয়াল লোকনো সে চিনি কতর কতর লিডার ফানা হিন্দি চিনি লিডার অনে নগো ওই প্রশাসন সুদি সে হপুং সাপুং থুয়াকরি বরক সামুখলাইনা নাকা মিয়া কাইসা আং তাবক চিনি সোশ্যাল মিডিয়া তুই ন মাসা সিনাইকা মিয়া আং এসডিএম যখন মিটিং থাঙ্গো চিনি আর যে স্টাফ রক সাও বিশাল দা আমার গড়টা দেখে নিনি সাও বিনি পুরা অফিস সিস্টেম নেই পুরা শেষ কোনো করিখা বিনি আজকে হারপেক মাংসিংসিও आं हाइपार बनो संगा मा संगले के न रो माने बगे एकলাই रख खायखाना ब्लाइन संगा ह करसे बाबार नामे करसेनसो कारण वान साइ हनै बदा मुस्लिम हनै बदा बरनि पाना जुग जतन मानथों अमत निनि सुरु पर्सनल डिप्रेसननि बगे या ओ इफेक्ट मानि तो जतन जतन बगे एबो बिनि बखाने आनो साके बिनि दुख किसले प्रकाश कमनि थां हाइता ए हाय के आंबो सान्तना रेखा अब तो सागानि सिखलायो के तो अब जों केबो खलाय माने आबले गे अब जतन मा बुसिनै ना आं केला सान्तना मा खायगाता गे नरक ताबो गियां एरिया अबसुक जनानो चुबा सुखलायगेना आं थांलिया आं अमरपुरनिया र थांलिया यांगो प्रॉपर करबो प्रॉपर चिनि ओ जगो जों नागि और तो जों पूरा प्रॉपरली नजरै दङ बयरिगि दखान एरियाव प्लास चिनि सिलाराय पाराव अम 30 परिबार एकदम माने डाउन तलाव क्लाइखता माने बनि नगर कसक थांपायखा बाय बेखा मुसुग्रक वाक से प्राय 70,000 नि ऊपर से थै थांबायखा तक तो वाक बोसो 70,000 नि वाक मासासे मासा काय बोसो वाक मासासे आसो कतर बिनि गे बोसाबो दङता आमरो जतन कसक तला हांजाबायखा सुसु थैका बखे ओ अमंगि थैका तयक लगे के सुबिरंजन त्रिपुरानि बिनि गांकाय बके ब्रॉयलर चार्ज खायो 300 नि ऊपर दं बिनि तक बसाइजे मालाय बिनि तक नक नि तक र कसक खामानि सिलियाबो परासके तैतर जता मा सापानो मालिया गे बते हाय गतना रक अंगो गे पुन रक तक रम तो थैका न चिनि अ एलाका गोबां थैका गे बाक्सा अबनो संख्या मासो फुतु तो सम्भवया नक को तमनान खारिमा दं अ तमना दा फुतु बनाय बा मुसुना दा फुतु बनाय बा माने अमा हाय रजिस्टर जरा हो तो बरो मोबाइल यूज खै मानसिने बा कारेन्सि करि निजि फस कसक थांपायनाय खुसियार दं यांके सारा त्रिपुरा न तो साले आं बाहाय जारंखा चिनि गुमति ओले कारेन्ट पुरा टाइम पुरा कारेन्ट करि नंखा गे हाइपाना जतन केन्डेल बाय चलिखा गे प्रशासन आं एसडीएम टीम ते ब्लॉक टीम आं हामबायरनाय बरक सुदु चिनि बयरिगि दुकान सिमिया बरक इंटाल अमरपुर नि जे आन्दार कलायनाय जे विधानसभा आन्दार कलायनाय बरक अनेक कष्ट कलायका बरक आं बरक नबो बुइ सानाय आलादा फान सानाय आंगे सायाके कारण जों ग्राउन्ड सामुखाने ब्ले जों सिबले बरक निजे सा बिशाल बाबु नरबो नायगेरा दियांगो जों आं बरकले तैसि कमिया चिनरल किसले तै कमियो चिनि ओ चिन तो किसा हापुं हायंब्ला के तै कमि दं बरनर तो पूरा लेवल से जोंबो थाङै विजिट खायका चुबा सुग्रि खाब्लाना गांके जोंबो सिउ कायसे जागो माइरम 2 केजि रबाय मा दं जोंबो सिबले अ गतना नबा के बय बाक्सा साया सानाय के आं अमतिरनो आं अम खायता के आं हामाय रफिनाय चिनि एमएलए ते चिनि EM बरबो अच्छा ताबुक कक ना केमनो अरनि जे लोकल एमएलए संजय मानिक त्रिपुरा गे ताई एमडीसी प्लस EM दलिरियां बरक के भाइके सामुं खलायखा नायदि बरक काहनो सामुं खलायखा जिनि एमएलए संजय मानिक सार बबो खारका मोटामोटी खारका माने सामुखाय दं खारका के जत जागन थाङै जुबाचु पाब्लिक बाय मालायखा जोंबो साका जे पाब्लिक रौनि गानाव तंबि अ समयो के बबो तंखानो गे जिनि EM बरम गोनां जे दलि मेडाम
bo bahai no continually tongkha ge oro chini korbo bo motamuti chini oro waini jotoi sokpaikya ge joto jaga no khlain tongo kaham no choba sorok dere kha choba chok khlaikya ge borok dal thok rok tui ro phaikya ge malai phaikya ri rok ro phaikya ge kaham no sam khaikya ge joto jaga no thamani chung social media bo nugo ang joto no public nugo sanar mo chung joto leader rok ba MLA ba মন্ত্রী MDC hinai borok joto jaga rohorke futkile thangmaya oro ke chini public nugo kaisa ang request khlainai je boron ang hamya saya public rono kisa dorjo মানে বখা লগই না kisa nasingdi inke abo ungnai kisa tini ang phaimano hinman jago phaimya ang tabungno ron saono chung miawo jentao chung suba sugrejane tongman chi miawo chung pura packing khlaikya pura mai room hoite chini cha thainang thai joto packing khlaijakse ani mia SDMO meeting ngai nai yang wate kisa phaigan ke cancel tini chung rejangnai ge abo kisa je omno chung public ro buchina nango ke MLA montri to kisa time boronto yang ma thango ke boronto kotorok bai party obo teta bukto bubagrao phaijang to borobo meeting rungjago ge oro chung kisa khammalongnai plus chung jokhon bubagrano se believe khlai tongma tongoi aso koloma chung phai tongo ke isa soijo khlai bi haise osoglang chini lukorong sanai pura tiprabasi chini sanai chini te ang chini Tripura hasteni chini chief minister bonoma hambai ranai tani ke bobo chini gumtio phai visit khai kable gobang kuk jagan thangka helicopter bai gurikha gesung je o jago kaisa sawo ang কি বাঙালি কি মুসলিম কি তিপ্রাসা আমি সোশ্যাল মিডিয়া আগেও বলছি এখনো বলবো এমন সময়ে এমন যে সিচুয়েশনে কোনো আমরা ট্রাইবাল বাঙালি তিপ্রাসা এসব বা মুসলিম এসব যাতে না হয়ে একটা ইউনিটি করে আমরা যাতে সার্ভাইভ করার রাস্তা আমরা খুঁজে যাতে পাই খোঁজার জন্য আমরা প্রসেস যাতে কর অমস নাই o time to joto chung tiprasa wancha muslim unity ingkha egung khable karon borok omono ang sao chini borok te kisa sisa khangke chanai omono ang sanai ta ge taku bisa omoto chung relief kemo je tongnai pahe teitor khatoi lom kok salake te kisa kok salaina orono tini angbo sasino tini chung takuk bisal boni nogor no chung phai sobojak agulini miani siming no ongkhormani tai horongkha chung bo dongo TV teams bo ani teams pura Agartala ni teams and yang tabuk mungia kami hindi ompini joto teams chung ongkhojak joto tiprasane birman jungjol bo jaga akok salainan bagen chung ongkhomani chung horjarao mia wati phema ba yang kutulmali pheba chini takuk bisal bo belaikhano khakwar khakaham dofano hamjanai bo bini nogo chungno tongthairikha tei maicharikha tini okoklamon ma sao boni thanin chung tongai tini haina hai chung o area no Jolaibari constituency tei korbuk tei Gumuti district bisingo kebung krung thaino chung berai naikho nai naikho agia te kesa kok ngko omono lukrok jotono saimano korbuk constituency o acha o je 7 jona borok klai how khobjak thimun bo constituency ko man confusing to hana abo Jolaibari o khobjak ongkhate khorokse man kathime ba mu Jolaibari ono ge a jagani koknati yang kisanu me kok sasino jehetu nini out of station nini out of constituency but nung ti prasable na ga a koknati kisang nono sengana o nung to bishal debruma haipona nang riang kok sawo Tirupra kok sawo Chakmar sawo mok sawo ge o kok ngege chini kok borok no bising joto ne dialect kisa change mu hai deba na ngo Tirupra kok na tuino chung kisa nang mai kok salaine je korbugo bo sabojani phai kok thung thini om haira kok lai kha ke nono bo ragar girok lai men nokha amon tin chung kisa chenglai no do ge tamni bagi amo affair khlaina na kha amo bom hai kok thaiwa mane what not the affair khlailana na kha khoroksa
bo YouTuber nei kok ma thumna phaithini o mane bo ma hai kok no tei nung kisa sagra di amo to baksa bujia amo bui baksa kok saya phono ni hunai ba chung jotoni no bujilai na hai de bana actually adino ke haise sung to samung khaimani kisa onek chini leader of chini member hindi chairman hindi pura je korboni je leader of chini MLA sar song ro boro jotono yang khabrui tongo nai tongo na ya dino ke ang actually chini madam phaine ang silia adino ke video bo phaiman jora ang bo no lama tongman jora ke boro phaikan ke no ang ke sar chini ro bo visit khlai thang ni ang no sau ge ao ni ge thanglai ka ge thanglai nai abo kuno kos ko gya actually kuno ko gya ang chini a sangbadik bai no bang kuno hamya saya tabu ba hamya saya karon ang oino borok khai ang wan sugya ge bo video apro sungo almost habatang ni sungo ge block development officer ge omo lukurok sitango parani lukurok jeng saka omo chini oro to kailabari ni chini to kaisa omo tomle kailabari ke pendel lok tangmani ke abo baino tang laika ge busurok thangai ni songke o aro to mukhrok tongo ge chini tirpura samaj bo tongo ge borok ang runghor kanke borok sau 3000 ঠিক আছে ke ang norono 5000 segrona tangmani be umo bai o dismantle hini no sanai bele bono khaipro ke 5000 rewan hini borok bani salayo angbo tongo a dino se nge bo hisab ke boriya phon tongmano ani mote ta apa bo kaham hini no borok no ang norono reirwana hini sak boro video bai salaika kaham ko no ke video bai sabai ano sangka sini sangbadik bai ang dara no rungo bono ge apa no kuai sapan kok salaya ko ge ang bono respect no roi tongo agibo tabugo tinibo idani tinibo ang bono khud mane bin bkhanang hat khayaise karon ang oino leader haibiya ba oino borok haibiya saya party khaike saya bo hinjang nai ga dino ge bo ano sanga omo sabatang hini singka omo to public no tango ge video 5000 rang nai rang raman khaini singka ge maya ko ge ang or kaisa bono saka nang tangi haike rok sing ge te tangi video no nang pressure ang dairong singka bono ge oro no bo kisa hatung jaka sing tabo ang party ni rules o thanga ke party no sekang ani jesimen party ni borono kok sna sekang no permission simano permission ay nang interview khlaimia jesepan nang tu karon tung to kaisa ang tabo sini MLA sar bai malai na phano sini borong borong sonjay mani sar bai malai phano call khaisi mathanai sar na nogoda tong nije masangal nai tabo ang ani madam no doli madam no malai na phase nung office da tong madam na call khaisi mathanai karon omno permission sung tabo SDM thangang ke asti pari sar bor sithi re kesi sung haino habi thamono sung jodino malai na thanga ke sung permission se manan phaida mano sar hinji mo real facts ke onte heyo isa tokota korun kha osuno nke omo social media wo je viral mani amra dang ano joto borong sini korbo consistency ni ke rang abo viral ke rang sao ni khnaka sung niji se provide khaitong hoksa khongnai hano sung bubagrani warriors ang sable tin bang sanase ang party ni rang ek taga phano sai ko tini bang pura mane open ke sao ek taga rang ang party ni rang sai ko omo real facts sung samung khlai bubagrani sung kubui samung khlai nai osong sanai karon chini je tabo borom ganang chini president hero moitir pura bo samung kaham khlai chini oroni sung tabo kono chini korbugo tabo kono sung feel chini tabo kono agin haino tong kaham ha kisa te kisa change khlai jangnai tong haise ge tabo bubagra te waisa chini korbugo hawa buna nang te waisa phainai tawana dihini kaisa saklai no ang bubagra no request khlai nai je bubagra chini korbugo phaitong ani
chini president bonayu je te waisa fighting chini public by malai fighting ang tini sanai chini ang oino jagani se korbuk subdivision ke bobagrani mokhango tago tini wang sanai se bobagrani awaz baini tini korbo sung em banugui mano মন্ত্রী বানুগই মানো এমএলএ বানুগই মানো সির বুবাগ্রানি और बीजेपी बे सीपीएम से चिन करबो अमनो से सबाई उनका जों माने चिन ग्राउंड एक्चुअली मेन के ग्राउंड से ओ ग्राउंड सामंग प्लस चिन बुबाग्रानी फेस बाइसे जों करबो अमंग अमो कायसा कुबै क आं बेलेनो चिनि लीडर अमनो चिनि ऊपर महल तनाइन बा आं हमबाय सानाय नरबो चिनि करबो न किसा प्रॉपर्ली ऑब्जर्व खाइदा है अमनो सान अच्छा तो अमो तो पॉलिटिक्स नि किसा कक थांग सगेरि खेल आं सुमन को से जे ओ गथै सातजना फबजामनि जागाव आ जागा तुमा कक सालायै दाउ चिनि त्रिपुरा समाज बर आं जल जगे एफेर खायना नाका आ ककनो किसा सराय सराय एक्चुअली जत आनी आनी आमाके त्रिपुरा दो आं सावन आनी मा त्रिपुरा आनी बाबू के देवबर्मा से कके हाय चिनि त्रिपुरा फन त्रिपुरा कमा प्राय 23 ता जाति हाय बते हाय तंगो आं साइमा मने रि आंगो के 11 ता तति हाय तंगो चिनि देवबर्मा प्राय तंगले तंगो nge joto jati no tongo bote panji ta mane jatini ta kaisa o chini deboroma ke rajbongso omo bongso ni to nya deba eta busung deboroma ke sengke rajbongso hinjago ke bote haike tirpura bo tongo nin anok kewa gasi khali naitong ni bote haike tongo nge o jago norono example chung mui khognai nongke deboroma ko bai tharo माने ओ जे मुई खक समानी थारो मुई खक समानी नोके थारो नो त्रिपुरा त्रिपुरा खाली कक बाइके बनो फाइको हिनो माने त्रिपुरा कक बाइ हिंगके फाइकोता हिंगांके आनो कक बाइके बनो दुआ हिनो आनक बाइ ओ त्रिपुरा नि बिसिंगो नो दुआ के बोते के कमा जाजानि दं के आप्रो जों सोशल मीडिया आं नायखा अब भाइरल माने अब जोंके तै खिबियो बा तै खितारो बहिनिया देबा तै खिबि हर बै दंगो तै खिबि बै दंगो तै खिबि हरि दंगो तै खिबि दंगो गे आबनो के आनक बा चिन अयनो बा हिंगा के बनो कयेकटा जागं के तै खयो न गे आबो कोनो अमो चिनि कक्सि बोते हाय चिनि त्रिपुरा कक्सि बोते गे कयेक जन के बनो ओ जे नमाने यूट्यूबर बनो काट खलाई बनो बेंगाय स्रामै रि रेखा एक्चुअली अमो नायदे चिनि त्रिपुरा सावसे जों जाति बुसक गोबां दं प्राय 20 ता जाति तै दं जों जत जातिनि कक आलादा आलादा दं अमो जों कायसन कायसा ता मोनैदि बा थाटा ता खायदि माने केबनि कक खायनो तला खिक्लायै नों बनो ता मोनैदि अमते हायता के गोबां मा दं ताबो आं चिनि काहिनि न सानाय आनि मा आनि काकानि बावा आनि बाबू तो बिसं मनजनि काका बेरायना फायगासिनो नगो जोंले ओसिंनिया खपो जों सरायसिंनिया खपो आप्रो मोसे काकानो के आमा साकापो फायको तुदि ओ तासिन कगनो माने थारक तुदि बके बुसिलिया तो मानो के गला थाङै बेराय रिखा अम रियल क सालाय बले के ओ कक बुसिया चिनि आप्रो तो बाक्साबा देबरमा रक तिरपरन कताल हिनो अमो बिलिभ देखाय खायो ना अमो खायो के अमतेरनो जों अमो खलायजाना नाया के बाक्सा देबरमान के गुरपाय हिनो अमो जों हादों जानाया कारण गुरपाय माने जों अरबो साजागले गुरपाय के आगे जुद्ध नांलायनाय राजा माने जों पायै ब्रह्मदेश पायनाय जे ओ आ जों साजान गुरुनो याथेक माने प्रणाम खायै जों आशीर्वाद मान माने गुरुनि पाय वान्सको बायतो पाय माने याथेक गे आबनो तैसे जोंनो गुरपाय गे जात पतर हायके जोंनो साजागोता जे आंनो साजा मानकेता गम तिरनो जों बाक्सा के गुरपाय के देबरम फन हादों जफियो एक्चुअली आं साना थाङो बिशाल तिनथिं कगलाम पान्डवन मा सानाय जोंबो देबरम के गुरपाय रखनि हिनजा कांगे के चिनबो हाट बेलेकन खास हावै थाङो बट कुन फुरको जलियो
Jing tam ni bengal ini ba, am totally jenung lai mana am kibir lai nai. We are the one, we are Tiprasa, jing Tiprasa ni cini, tabo cini sini mung bui hingkang ke jati po, tabo ketal mung mama ke jono jati, semua jati shoya. Ni cini sini mung tamo, jeng jemon hainai sanak lai fio Northeast region ni, bisingo Northeast state ni, Seven Sister ni, bisingo jotono Nagas tongo, Mijus tongo, Assamese tongo, nggak tabo Khasi tongo. Kebangku nomah itu, omah itu langsung Tripuri ni. Bisingo amat tuh community, cing Tiprasa ni cing joton thangsa ang leka, jebon China rok coba kelai pro, cing joton kasih cing we are Chinese ni himahai, borok, amah ke gosi lain borok coba kelai le borok tahu sudah Chinese ini hunjago, gak ahino Tiprasa bisingo cing joto kungte para, je kok borok kok sati ni kisah cing iriang rok ni borok buru kok ni kisah kok felayo cing tahu Tripura ni bo, omah itu joton thangsa no pia bo kok borok kok bo. Amo bo kuno je amo sudu devro maro ni kok thaya jomati ni kok thaya murasi ni kok thaya amo kolai rong ni kok thaya amo joto ni no kok thaya tiga tabu misal ga amno tiye kebo tang di tabu ni serai rok na sengta amno ko social media ani talk show no punung di recently gender change mane ti talk show na amno ti baksha ama haike je scarf shortage khai nungbono respect ria borom ria khai nungbono piri tongoni amo jodishino जेकुनु थांगे हंगे रिसेंटली करबुक थानाओ एफआईआर माहाय आमो नंबो ngैमानो वानसुगदि जतनि जार राइट्स दङ बो कगनो बुसु जराते मुने जाना बुसु जराते खायनाय आमनो लिमिटेशन नारका जाव खायदे बना आबागै तो अमो कायसा दाउते कायसा को अमो हाई सिचुएशनो आसु हाकसालनि फाय कामे हाबै न्यूज खलाय दमसे नंबो एफआईआर बते अ खराकनो bo hamta haime to youtuber phono humtuta bu happy me phono chini Tripura hastio taunu goi mangkha gobang ko borok no social media o post layo news media Tripura media hai bo irai kaham content phunung manya phungai ke hai phunung de amo kok thai simik sike khana tago amono totally fulfill khai phunung di in Tripura bairao out of state to Samia in Tripura 30 lakhs population without advertisement government ni only YouTube ni khoksa khong ni income by amano fulfill khai phunungde sui comment nani kelai ground berai samung khlainen busuk tuk naidi bini bunok bukhung tongo joton tongo duties ki Tripura media ni simda neta rok ni botongo thik ta ko bisal neta tui duli khlaine nangnai te kaisa kok Tripura news youtuber rok ama angaro khobja yang saiminya but ani je samung khlai femini ang amo tima sawo kokhno je jaga thangime sogime omai situation ngai thango nang aro pasai tongo thuipun mano amon hai point to Tripura ro kok tuma thumui lukun buseng tubo recently Tripura media jelo subject mani sabo a Facebook go social media sinai ro nor khorang da tisaka ekta news point snam ragya o je news ni YouTube o snam tongnai rok snam raka maya aboino kok thai bengke sanak lai samung khlai phunugdi kok thai bai simingya o tai kaisa kok nge tini o kok nang ma hapsinai jungbujilai tonglai na nango reels ka ri bara kanai bisma kole bumang thu busang thu short movie rok phunuk laye je alada ke phunungmani amake sringya o Tripura media nei go siwi haino YouTube channel khulugoi khlainai ro borok phunungmani hingka amake bad habit ngai joto Tripura media sikhayo ang totally sainai nangamo jelu sungma sinorok je amai sanai rok next time amo haita sadi omo ईद का जवाब पत्थर से मिलेगा मनी आकok apply ing thangnai tabuk je korbuk ni patimung do thing no bo bini no chance khane nango bo always no news no funny type ke sanamani bagino bono buyong hai khlai kya jodi funny type ke bo sak no phunu gyang ke omo hai ingla komo amo hai rono truk chance ma khanai Tripura media bufro sim asai bana tina angoro korbuk ni area ni hindi yang dombur ni hindi jolai bare constituency ni jeng thumai tlangai norok nuk nable naka satellite to nai satellite to nu gya nable Tripura satellite bo kriko Tripura all world ni joton se kotor news kok piri manna hingangke social media no YouTube hindi Facebook hindi amon sai biggest platform kri bat jang amno kaham khlai apply khaine nangnai ango ko chi to kha aga
takuk bisal chunga su jora bo lok lailia kok khemono je tirpura kok ni ma to tirpura nung ni baba debroma a kok no nung buji rekha tharuk no phaike hono muitunar dehage kisa kok thai bai ta moni laidi gobang ku no kok thai tongo tini sengoro sathogya chini kok bo bui masang jai yang mano boni kok no nung masang jai yang mano but amna nung a phaiko no phana se dua hin man me dua se nunai ge omte ke sini 20টা জাতি দङ के 20টা জাতিनि 20টা कगनि मानो के गोबां सिंगि मानो अमते रनबो बुसिना नानाय के आं चिनि तिप्रासा रन अमते हेके ता बेंगायलायदि तिप्रासा बिसिं तिप्रासा बेंगाया तंके सावो निनि कगनबो आं बेंगाया आनि कगनबो आन बेगे हा ओ सुरो जों समय समके सायदेबा जोंके तिरप्रको बायते कासे देब्रांको दादा हिने hino dara tirpar kok baike oda riang kok baike ata nge omo jani jar kaisa omo sumo to mix ke da ni hinga ai ba o da songne ro thanga na ni singo himle debro maro go nga ata bo ni himle nge omo to jani jar ni kok thai bai rong mansi sing kamna sing ei bole oda simblengke o suru single da singe ba o wata na da dangi tong khwa kok to joto no jati jat tongo obni bagi no sao kaisa ni language no ta manai ti osono sao ke ang sini tripura basi sini joto jati no jani jar language no somman dona ni chesta khlai di omo kaisa lang request khlaine oino tui chung kok thaija thani banglai man phano kaisani language dabu kabangma jati ni kabangma language dong borono bini language no norok somman di hingese nini language bo nung sonman manai ang tabugri ang no sonman rekha bini language no haikese ani debroma manai tripura no rekhese ang man phenai bote haikese ge ma samang nai ini bagai joto effect ngu so ang norok no request khlainai please omte hai next time ta khaidi nge tasing ni te kaisa kok ang pari malia uchini oro je media ni tei ke abni te ang kuno hard feel khlaya bo jotoni no mistake ngai mano chini bo mistake ngai mano bini bo mistake ngai mano kintu ang ta phano nayo je ang joto bai salaika kok ge nijira bele ge omte hai kuno manhani ni case rok bote hai ta khaidi sung khlai mano ge abono sung khlaili anke video sato bo khlainde khlaya ge video sane yagra khimani rok abo ke official sung joto bain tong haise ang party bo joto bai tong public bai bo joto bai tong ge boyano koyekjona naime phanangi mano gai pan ang botui rok no asuk omo khaya ani samang salkhana ang hamjago bubagra no asukse tabo sanai ulobo sanai norok nugiman khana ani nogo flag kaijak tipramo thani flag bo ang jokhon tipramo tha ani nogo kaijak nang nai kaise tongo ani oro ang social media robo norok nugui tongo ani geosono sanai ang belon khaksan khachini bondu jakumno bo mia oro faika chini korbok sub division borok dumbur hoite ge borono pray ang 8ta সময় se borono receive khayo boro ano call khaika ge gang boron thangina kharka korbo phai oro borok tini oron simino borok julai bari thangpine ge boro onek hard work khayo borokni samung no to jung joto saratir koren borok nugo ge joto media no ang hambai ranai borok belaino media ni bisingote ground no samung khani ro borok belaino kosto ngete kaisa o jago ang bono bus ang sisugyo ko borok bahike salary daman ba kisu sarkar hoite borono rang rok darjak oboto ang subu sungjaya norok no do media team rok bahike borok norok no chubachuk khlai sarkar da khlai na norok personality di khlai personal ke daman botero no busung sina bonang do public rok sina na norok omono tuibo kok thaisa thani noroni live rok faike nor saikhna di public rok no chungnobo chungbo ang niji chasuk sisugya kubuino sanai kubuino ge omti rok bo norok bahike baire to kisapano sarkar rok chubabu ge chinile bahike chubachuk মান খাগে যে মিডিয়া যারা খাইতনে বরং যতন অমুক খাইতং সরকারি ভাবে চিনিতি দিয়ে দিছি তঙ্গু সুর তাবুনিয়া ব বিশ্বরপন ব যুগ যুগ
to tongnai bele chini media to tini chini media tongino chini sara Tripura sini jago media tongo ge bolong bolong hapung nugo agi nuda nugba korbuk division se nuge nale potrikate পত্রিকা আছে করবুক সাব ডিভিশন এই হলো ও এসডিএম নি ফটো সিম কাও এসডিএম অফিস নি গে আমতি ন ট্যাগলাইন ইনখা গে তাবো গে পুরা नु बायखा अमनो असनो सानाय आं बेलायनो हामबाय नों जिनि अर करबुक साब डिभिशन फाइमान बागै खाकसांखा आमो खाकसांखा अम हाय जराव जिनि ताकु बिशाल बो बेलाखन हेल्पफुल बरक तैबनि नाहारमुं बेलाखन कतर खाखायो बनि नाहारमुं रक सासुसुं थु हनै तै पाइथागो कक अमनो गाहाम खाइमे एखे खापांनि ताकुक तै बुखुक सं मारे किसिं सं माय गनां खा गनां सं हाइमे बो खाइनाता थांनि कक हामिया खुबै साइमानो फेबा आमनो समल खालायनानै बेलायनो तुगु याक बे सैमानो आमनो फुलफिल खालायनानै बेलायखनो तुगु आबगै जतनि न मखां नाय कक सादि आहायनो यासि सुरमा बाया ति प्रासा मीडिया तिनि जों आनी लाइफ हिस्टोरी नरगुलो साइमानाना आं पुरा सानान थांया जिनो जोंमायबो पिसा मिस्टेक ओंखाना बा जों अ मिस्टेक न जों नरनानि चाइतुगै दङ तै बसकांगो आगुइ थांनानै चाइतुग दं आगे ताकु बिशाल न हायना हाय हामबाय मारियो तिनि कक्लाम आसु जरा नंसितो जतन खुलुमका